वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. आयचो जो ब्लॉग असा खूप दिसांनी स्टार्ट करता बिकॉज खूप दीस जाल्यार म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 1-2 म्हयन्यांतल्यान एकूय ब्लॉग अपलोड करूना. सो आयचो जो ब्लॉग असा आयज तारीख असा 4 जुलय आणि आयज आफ्टर ऑलमोस्ट 2 मंथ्स आयचो जो ब्लॉग असा तो हांव करता. आणि आयज आमी खंय तरी वयता म्हणून अशें चिंतलें की चल आयच्यान स्टार्ट करया ब्लॉग करपाक परत. बिकॉज एक कन्सिस्टंट रावपाची आतां तकलेन हांवें विचार दवरला की खुबशे विडियोज आसा अशे शूट करून दवरला बट ते एडीट करून आनी तुमच्या पर्यंत पावना. सो आयचो जो ब्लॉग आसा तो हांव आयज चालू करता ऑलमोस्ट 5:45 सांजच्या. ओके, तर तुमकां आयच्या ब्लॉगान म्हाका खूब कितें सांगपाक जाय आनी दाखोवपाकूय जाय. सो विथआउट वेस्टींग एनी फर्दर टायम वील स्टार्ट द विडियो. ओके, चालो. खरें सांगपाचें म्हटल्यार आयचो जो ब्लॉग आसा पळय म्हणजे आयज आतां आमी प्लॅन केला पळय खंय वचपाचें, इट इज अनप्लॅन्ड. आतां म्हाका दिसता हांव कामांच्यान येवन कितल्यांक पावलें, हांव 3 घरा पावलें, 2:45. मागीर 2:15 म्हटल्यार विराज पावलो घरा. येवन जेवता म्हटल्यार पवनाचो कॉल येयलो की ना, पवनाक हांवें कॉल मारलो की आमी चोल्ला घाटाचेर वयता बेश्टी तशी वॉटरफॉलाचेर. तेन्ना तूं येता? पवना कशी वयतली, हांवें जाल्यार ट्रेनीन वयता. मागीर पवनान फोन दवरलो आनी पवनान म्हाका 2 मिनटान परत कॉल केलो, खंय तरी या भोंवपाक म्हणून. हांवें म्हटलें खंय या? जाल्यार तेजो प्लॅन आसलो मुर्डेश्वर वचपाचो. बट हांवूय केन्ना मुर्डेश्वर पावना. सो म्हटलें चल या जाल्यार या. आनी विदीन नो टायम सोमतें अर्द वरान हांवें बॅग पॅक केलें, सगळी तयारी केली आनी हांव डायरेक्ट मम्मीगेर येयलें. मम्मीगेर येवच्या पयलीं पवन आमगेर पावलो तितल्यान हांव बॅग पॅक करतालें. मागीर आमचें अशें आसलें वचपाचें काय ना, सारकें सांग, खरेंच वयता जाल्यार पॅक करता बॅग, नाल्यार हांव न्हिदता सुशेगाद सांजचो, पावसूय बरो पडटा. सो आतां खबर ना आमी खंय एक्झॅक्टली वयतली ती. आतां तेणीन सांगलां की मुर्डेश्वर पयलीं या, 10 बीन म्हटल्यार पावतली. आतां ऑलमोस्ट 6 जालीं, 5 आमी भायर सरपाची आसली. सो 9 म्हटल्यार पावतली आसली. आतां तें कांय पॉसिबल ना, 1 वर आमकां डिले. बट आतां 10, 10:30 म्हटल्यार पावतली. मागीर रूम पळोवया कशें कितें वयता तो फुडलो वेळ. सो आनीक तुमकां म्हाका बरी गजाल सांगपाक जाय ती म्हणजे हांवें म्हाज्या स्वताचो एक वस्त्र मूज नांवाचो ब्रँड चालू केला कपड्यांचे. ऑनलायन जे सेलींग करता हांव. आनी हें म्हाजें पयलींचें स्वप्न आसलें. आनी तेन्ना म्हाका काम म्हणल्यार जेन्ना पास आवट जालें तेन्ना कोवीड येयलो आनी तेन्ना मागीर काम ना कांय ना. सो तेन्ना अशें दिसतालें की चल कितें तरी स्टार्ट करया म्हणून. बट तेन्ना तें इनकम आनी हें तें सगळें म्हणल्यार तितलें नासलें इतलो हें करपा खातीर, सगळो बिजनस स्टार्ट करपाक. सो मागीर अशें चिंतलें की तो फायनली आतां ह्या म्हयन्यान जून एंडाक आमी तो स्टार्ट केलो. आनी तुमी म्हाजी पेज फॉलो करा इंस्टाग्रामाचेर आनी खूब सामकी शॉपिंग करात. 15% फ्लॅट ऑफ आसा मनसून सेलाचे. जाल्यार भरभरून शॉपिंग करा आनी असोच प्रेम दिया म्हाका आनी म्हज्या विडियो आनी आतां म्हाजो जो कपड्यांचो ब्रँड चालू आसा तेकाय बीन. ओके, सो स्टे ट्यून. बॅग पळय गायज कसलें घेतला ते. हितूनूच सगळें घातला. फटाफट रेडी जाला विदीन नो टायम. आनी नाव वी आर गोईंग आनी वील बी कमींग बॅक टुमॉरो इवनींग. ओके, पवनाचें केन्नाच बेगीन जावचें ना. पवनाच्यो गजाली तुमकां खबरूच आसा. एज यू ऑल नो ही इज लेट एवरी टायम. बबय सगळें बंद कर. आनी एक दुख्खदशी घटना आमगेर घडला, तुका सांगता. कितें गे दुख्खद म्हणजे रावणीचें सांगता मगे, आयक मगे पयलीं फुडलें. मा आनी आमचो मिनिंगूच दुसरो घेता. आतां पळय आं, म्हाका गायज तुमी एकूच सांगा, इतलीं वर्सां ब्रावनी आमगेर आसलेले ते आतां ना. आतां तेजी याद कित्याक येयली, जेन्ना आमी भायर सरोन वयतालीं पळय तेन्ना एवरी टायम ते येताले. मागीर ताका खावपाक घालपाचें पडटालें 2 दिसाचें वांगडात. नाजाल्यार कोणाक तरी अरेंज करचो पडटालो की आमी 2 दीस ना, ताका 2 दीस मातशें पळया, खावपाक घाला, उदक घाला. बट तें आतां ना न्हू. आतां टेंशन ना अशें म्हणून म्हाका याद जाली.
ही पैसाला बेश्टीत आपण पेरे पेरे करता. हेलो जी, किधर जा रहे हो आप? बोलो, जनता जवाब चाहती है आपसे. किधर जा रहे हो आप? बोलो बोलो. फक्त खादड, इल्ल्या दिसा खातड. पावसान येजी पळय, गाडयो बीन दवरपाक डेंजर. वारे बरे मारता. चले मरे, तू चले. तू वचपाची आमी. अरे खंयच्यान वचपाची? अरे खंयच्यान वचपाची? फ्रॉम साकली. कशी थंय हन्मूग अगो पिसाटा कारवार कारवार 50 रुपया. माझ्याकडे काहीच ना पर्सीन. तुझे तरी या 50 रुपया. विराजाच्या पर्सीन 200 रुपया. तुका पेमेंट येला. गव्हर्नमेंट सर्वंट शूड स्पॉन्सर दिस ट्रिप. गव्हर्नमेंट सर्वंट प्लॅनूच तसो. वांगडात 2 मिनटांत कपडे घालपाचे, भायर सरपाचे. चल असं हेच. पैसा है वो पूरा खर्च करने का, वापस आने का. जेब खाली, हात खाली, सब कुछ खाली बाद में. विराज, तेन तुका कित्याक गाडी चलोवंक दिवंक ना सांग? अशें मागीर कट मारचो ना न्हू तूं इतल्यान तिस्कारूच पावतलो आसलो दिसता. इट्स अ टी टायम. आतां आमी पावला केप्यां आनी तकली दुखता म्हणून च्या घेवपाक रावला. हरमन्स चायवाला दिसला आमकां हांगासर. सगळीं जाणां गेली. आतां हांवें चिंतला 4 तरी च्या घेतले. कसली रे ती? आनी कॉफी सांगले तुका आनी म्हाका. तुका च्या जाय? आतां हांवें सांगली च्या कॉफी. टिश्यू उपतलो. कसली घेतल्या रे च्या? बरी हा. येस, कॉफी इज हियर. सांका पाणी हा दिसता. कॉफी बरी हा. कल्लो टनलो You don't just see it anymore. You खंय हे? इल्लो समरे तो. difference. कॉपीराइट म्युझिक गाणं भायर बीन दाखय मरे. ताहेर ते मागता गो अशें ना गो. हें बरें गो. जालो सोंपलो. सेकंड हँड आनी तो म्हाका टनलाचे बीन काम ते सरान केला. वॉटरप्रूफिंगाचे. वॉटरप्रूफिंग गळटा तर तो विसाट हो हेका कोण सांगतलो? टनलाचे वॉटरप्रूफिंग आसा ते तुका खबर आहा मरे काय ना रे? कशें करता मातशें सांग म्हाका. ते तुका कित्याक म्हाका कळना तें सांग. तेका बरी टॅक्नीक जाय. कसले उबड धबड रस्ते आय हेट. कसल्या रस्त्यान हाडला तुवें? पावस पडटा कांयच दिश्टी पडना. फुले पडलेले आसतात. कांयच दिश्टी पडना. सुट्टी. आतां कोल्हापूर गेल्ले जाल्यार आमकां म्हाका दिसता सुट्यांनीच काबार जातलें न्हू. डिवायडर सुद्धा दिश्टी पडना. हां, स्टीम येवना. पार्किंग मारता खंय? हांगा नॉर्थ इंडियन, साऊथ इंडियन वेज आनी ते. आतां आमी डिनर करपाक रावला गोकर्ण पॅलेस ह्या लॉजान. पळोवया कितें मेळटा कितें मेळना तें. सो लेट्स गो. टायम जाला रातची 10. 4 मिनटां उरला 10. बाबा आतांचो व्हडल्यान व्हडलो जोक.
आतां आमी मस्त पैकी कितें कितें ऑर्डर केलां सगळें हांवें सांगलें आनी शूट खंयच्या कॅमेरान केला फ्रंट कॅमेरान आनी मोबायल कसो धरला उलटा आनी क्लीप कितें येवकूच ना ओके. सो आतां आमी बरें बरें कितें वॅजान सगळे आयटम ऑर्डर केला आमी ते आतां खातली आनी गोकर्णा म्हाका दिसता फर्स्ट टायम पावता म्हणजे ह्या सायडीन कर्नाटका सायडीन हांव लास्ट पावला कारवार पावना. सो आतां आमी वयता मुर्डेश्वर ही म्हाजी फर्स्ट ट्रीप आसतली मुर्डेश्वर हांव केन्ना पावूंक ना. सो आतां मुर्डेश्वर वयतली आतां रावतली आनी मागीर फाल्यां म्हाका खबर ना कसो कितें प्लॅन तो डिपेंड ऑन पवन. सो तकली दुखता तितून भितून भूक लागला आनी थोड्यांक थंडी जाला थोड्यांक झेम येता. सो लेट्स सी. अरे खंयी चल वयपाच्या पयलीं म्हाजें कशें आसता जाणा चल आतां तूं सपोज जर महाराष्ट्रान वयता जाल्यार पयलीं हांव चिंत्ता चल महाराष्ट्रान वयतलें जाल्यार कितें पयलीं खावपाक गावतलें ओके. सो तें एक म्हाज्या तकलेन आसता. आतां तेन्ना लास्ट टायम हांवें मुंबय गेल्ली पळय मुंबय वयपाच्या पयलीं म्हाका दिसता हांव डेली रिल्स पळयतालें कितें खावपाक गावतलें कितें खावचें ना तें. सो खंयी चल तेन्ना तुका पयलीं पोटोबा आनी मग विठोबा रामकृष्ण हरी. सो आतां थोड्याच दिसांनी आमची पंढरपूरची वारी येतली ते व्लॉग्स तुमकां पळोवपाक गावतले ते मागीर येतले. बट आतां सद्या जो आमी व्हिडिओ करता जो आमी ट्रिपाक येयला ती ट्रीप आमी एन्जॉय करया एंड लेट्स सी टील देन स्टे ट्यून्ड बाय. बेबी कॉर्न मंचुरियन इज हियर. रिव्ह्यू दी मरे अशें बी कर. काय मस्त आहे. बाबडे इटिंग वेज फ्राईड राईस ओनली. कॅप बॉय सो गाइज फायनली वी आर इन मुर्डेश्वरा. आणि आता टाइम जालो रुमा खातीर कशें येतलें 12. आमच्या फाटोफाट येतले हांगा एबयदांचे हॉटेल आसता ते पंढरपूर सुद्दां ते सेम करता न्हू सगळ्याक तेंचें तशेंच पूण खंय आसता मागीर रूम दिसता गायज तुमकां हांगा देवळाचे खामो. हांव फर्स्ट टायम पळयलां म्हाका कितें क्लिकूच जायना अशें. मेन गेट खंयच्यान ती फुडली हय मेन गेट ती फुडली हे यार पावली मगो आगे बाय झुंडत मरे सगल्यो. तूं आतां भितून चोरता तर ती गाडी दाखयता मगो तुका. ओ माय गॉड. वय ती कितली व्हडली आ गो. आनी ते अशें दिसतालें की ते हांगाच म्हणून न्हू. पूण गरमी आ भायर. ओ माय गॉड. रुमाची हालत पळय. रूम चालू जातात काबार बारीक सामको. कितें हांगा मेळटलें बरें बॅगांची बी हालत. एटलीस्ट हांगा तरी न्हिदपाक बरें आसा पूण